بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم يا أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومهبط الوحي ومعدن الرحمة وخزان العلم ومنتهى الحلم وأصول الكرم وقادة الأمم وأولياء النعم وعناصر الأبرار ودعائم الأخيار وساسة العباد وأركان البلاد وأبواب الإيمان وأمناء الرحمن وسلالة النبيين وصفة المرسلين وعترة خيرة رب العالمين ورحمة الله وبركاته. السلام على أئمة الهدى ومصابيح الدجى وأعلام التقى وذوي النهى وأولي الحجى وكهف الورى وورثة الأنبياء والمثل الأعلى والدعوة الحسنى وحجج الله على أهل الدنيا والآخرة والأولى ورحمة الله وبركاته. السلام على محال معرفة الله ومساكن بركة الله ومعادن حكمة الله وحفظة سر الله وحملة كتاب الله وأوصياء نبي الله وذرية رسول الله صلى الله عليه وآله ورحمة الله وبركاته. السلام على الدعاة إلى الله والأدلاء على مرضاة الله والمستقرين في أمر الله والتامين في محبة الله والمخلصين في توحيد الله والمظهرين لأمر الله ونهيه وعباده المكرمين الذين لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون ورحمة الله وبركاته. السلام على الأئمة الدعاة والقادة الهدى والسادة الولاة والذادة الحماة وأهل الذكر وأولي الأمر وبقية الله وخيرته وحزبه وعيبة علمه وحجته وصراطه ونوره وبرهانه ورحمة الله وبركاته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كما شهد الله لنفسه وشهدت له ملائكته وأولو العلم من خلقه لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وأشهد أن محمدًا عبده المنتجب ورسوله المرتضى أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون
وأشهد أنكم الأئمة الراشدون المهديون المعصومون المكرمون المقربون المتقون الصادقون المصطفون المطيعون لله القوامون بأمره العاملون بإرادته الفائزون بكرامته اصطفاكم بعلمه وارتضاكم لغيبه واختاركم لسره واجتباكم بقدرته وأعزكم بهداه وخصكم ببرهانه وانتجبكم لنوره وأيدكم بروحه ورضيكم خلفاء في أرضه وحججا على بريته وأنصارا لدينه وحفظة لسره وخزنة لعلمه ومستودعا لحكمته وتراجمة لوحيه وأركانا لتوحيده وشهداء على خلقه وأعلاما لعباده ومنارا في بلاده وأدلا على صراطه. عصمكم الله من الزلل وآمنكم من الفتن وطهركم من الدنس وأذهب عنكم الرجس وطهركم تطهيرا. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब अभी हम बैरूत एयरपोर्ट पर पहुंच गए हैं और बाई रोड रास्ता हमने तय किया है सीरिया से यहाँ बैरूत तक का। और बड़ा मुश्किल सफ़र है, ख़ास तौर पर सीरिया साइड पे बड़ी रिश्वत चलती है और बड़े पैसे लेते हैं, जगह जगह रिश्वत मांगी जाती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह लुबनान वाली साइड पे ऐसा कोई मामला नहीं है। तो हमारे साथ हमारे ग्रुप में अक्सर लोगों के पास नॉर्वेजन पासपोर्ट थे, एक पाकिस्तानी पासपोर्ट था, तो उन्होंने भी उसको भी ट्रांजिट वीज़ा लगा कर दे दिए। नॉर्वेजन पासपोर्ट को 1 महीने का वीज़ा दिया उन्होंने ऑन अराइवल, और ये दूसरे जो पाकिस्तानी पासपोर्ट था इसको दिया उन्होंने 24 घंटे का ट्रांजिट वीज़ा। तो अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत से हम अब पहुंच चुके हैं बैरूत एयरपोर्ट पे। अभी हम इंतज़ार कर रहे हैं इसका क्या कहते हैं बोर्डिंग का। तो इंशाल्लाह जैसे ही बोर्डिंग का मरहला शुरू होता है तो फिर भी आप कोशिश करेंगे आपको आगाह करें। أنتم دعوته وبينتم فرائضه وأقمتم حدوده ونشرتم شرائع أحكامه